सगल्यांक तुमकां नातालाची खुशाल बरीत आनी संतोष बरीत परब आवडटा. मॅरी क्रिसमस टू वन अँड ऑल. मगाच्यानो आमी पळयतात चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉविन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान म्हणजेच डायरेक्ट दिल से येवकार. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola digam chesão wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. आमच्या सांगाताक आयज एक मालगडो कलाकार, तरणाटो कलाकार जाणें न्हय फकत एक्टींग पूण रायटींग केलां, कातारांय म्हणल्या, फिल्मांनी एक्टींग केलां आनी आपलें फिल्मूय प्रोड्यूस केलां. तो न्हय दुसरो कोण, तो जावन आसा बाणावली गांवचो एक मालगडो पूत जॉयसलन फुर्तादो. जॉयसलन बाब, तुका डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन मनाक काळजांतल्यान येवकार. देव बरें. तुका हे माचयेचो मोग कसो आनी कित्याक लागून जालो? प्रदीप बाब, सांगपा म्हळ्यार माचयेचो मोग आमी ल्हान आसतना न्हू आमकां डॅडी सदां तियात्रा घेवन वयतालो आनी आम अशें करून तियात्रा तितू इंट्रस्ट आहलो खरो. आनी बट आम केदो काय इंटरवल पोटकायमू रावताले कित्याक आम तियात्र चोवपा अशें वचना आहलोले. आमकां ते रिफ्रेशमेंट ते खावपा चिप्स आनी ते माजा स्लायस बी मेळटा तेसो खावपा मेळटा म्हूण आम डॅडी बारा वयताले चडशे. मागीर अशें करून डॅडी आमकां तियात्रा ओन मागीर आमकां तो अशें करून तियात्रा मोग दिसतालो. आमगे गांवांत देखून तियात्र जाताले त्या दोणा आमी माटवां पयले ड्रेसींग रुमां एक्टरां चोवपा अशें करून आम घेयना आहलोले. अशें करून आम ते देरा हांचींतले अशें करून ते पोत्र्यांतले आम अशें करून चोयताले. मागीर अशें करून मोग जालो आनी मागीर तेश कोन्न अशें करून तियात्रा अशें करून आवड अशी येयली ती आमकां. जॉयसलन बाबा, तूं खेल तियात्रांनी आसलो? हय. मागीर नॉन स्टॉप तियात्रांनी आसलो? नॉन स्टॉप ना. आनी तियात्रांनी तियात्रांनी केला. तुका ह्या तिनूय हेतून कितें डिफरन्स कितें दिसला एक एक्टर म्हणून? खेळ तियात्र म्हणटा ते मातशें म्हळ्यार जायते वेगळोच आहा. थिंग पड्डे नाय आनीक बँड आहा ते थिंगा आसोता अशें करून आनी जमनीचे लुगोट घालून थिंग एक्टींग कोत्ताय. बट जायते अशें करून डिफरन्स आहा खेळ तियात्रा आनी तियात्रा पण चोयला. बट आतां आमगे चोवपा गेल्यार तियात्रीस पण जायते मुखार पावला चड सारकें. पयले केन्ना अशें करून बायलगांवां तियात्र वयताय केन्ना आमकां अशें करून आयको येना आहलोलें. बट आतां चोवपा गेल्यार हिंग थोडे जाताय गोंयां आनी भायल्या गांवांनी शो चड जाताय चड. UK जावं म्हण तूं दुबय कुवेट देखून आतां वायरस जाले आतां स्टार्ट जाले दुबय पासून शो जाले आतां. बट आमगे तियात्रीस पण आनी तियात्र केन्ना मरपा ना, ती सदां जिवी उरतली म्हाका स्वता. अशें करून लोकांक सपोर्ट केलो जाल्यार जायतो. तूं एक सिंगर म्हणूनय पालकार आसा आनी एक एक्टर म्हणूनय पालकार आसा. हय. पूण तुजें चड लायकीचें फिल्ड खंयचें? सिंगींग ओ एक्टींग? एक्टींग. एक्चुली हांव येयलो तेन्ना हांव एक्टर म्हणून येयलोलो. फर्स्ट टायम म्हाका चान्स दिवपी आमगेलो जुनियर रेगनान म्हाका बॉब एड्डे केपें हेगे खेळ तियात्रां फर्स्ट चान्स दिलोलो. आनी मागीर अनिल कुमार आनी फातिमा ते म्हाका ब्रादर ऑनासीज तेगे एक तियात्र बरो पयलींचो बिफोर 2010 तो म्हाका तियात्रां ना उगडासना. तेगे शो म्हाका अनिल कुमार आनी फातिमान चान्स दिलो आनी तेच फाटल्यान मागीर हांव मुगे शो काडलो 2010 बूक आनी तान तियात्रा नांव. आनी तेच फाटल्यान मागीर हांव लंडन गेलो. मागीर लंडनचो मागीर एक आफ्टर थिंगाय शो कंटिन्यू दवरले. शो केन्ना बंद करूं नाय, थिंगाय कंटिन्यू दवरले. आनी मागीर थिंगाय मुगे आनी एक तियात्र भायर काडलो लंडनच्या शारान. तेजें नांव तो म्हजो न्हूय. मागीर तेच्या फाटल्यान मागीर हांव गोंय येयलो परतून एक ब्रेक गेलो 7 months. रसवनाकूय नाचलो 2 शो. मागीर मिलाग्रिसालोय बी शो केलो. सो आनी तेदोच हांवें सिंगींग स्टार्ट केलें. बट चड मुगे आवडी म्हणटा एक्टींग.
ओके आतां UK पावलो म्हणटच आपलें काम आनी एक्टींग हे दोनूय मेळ घालूंक खूब त्रास जाता चड त्रास तूं कशें कितें सांबाळटालो दोनूय बाजू एक्चुली थिंगा आमगे वचो डायरेक्टर हें कोता न्हू कितें प्रॅक्टीस कोता जाल्यार केन्ना अशें करून मोद इंटरप्ट कोनाय कित्याक चडशे सॅटर्डे नाल्यार संडे दोताय कित्याक तेदो चडशे जाणां ऑफ आसता बट आतां चोवपाक गेल्यार तितू सॅटर्डे संडे कोणा ऑफ मेळना मो सो आमी कितें कोताय कोणागे सोवां बी शिफ्ट काबात चोय तेदो आमी राती प्रॅक्टीस माताय आनी डायरेक्टराय घरा कोडे वो आनी कोण एक्टराय घरा कोडे मेळटा अशें करून आमी टायम घेवन अशें करून कोताय बट एट लास्ट फायनली तो शो रेडी जाता मागीर पालकार हाडपा लोकां मुखार दाखोवपाक आतां जायते फावटी म्हणटात की बसीन बसप बोटीन बसप सोंपें पूण बोट चलोवप बस चलोवप बरेंच अवघड सो तेच भाशेन तियात्रान काम करप सोंपें पूण तियात्र प्रोड्युसर डायरेक्टर जावप बरें कठीण सारकें हें काम तुका कशें कितें लागलें ना सारकें म्हळ्यार प्रदीप बाब तुवें आतां एक ओपारीश मालती हांवें मातशें चिंतू पडलो पयलो बट सांगपा म्हळ्यार एक तियात्र एक्टींग करप न्हू अशें करून आतां आमी दुसऱ्यांगे तियात्र एक्टींग कोताय सिंगींग कोताय वेरी सिंपल आमी स्क्रिप्ट मेळ म्हणटरी आमी इजिली बाहेर केलें हय आनीक लोकां मुखार दाखयताय बट एक डायरेक्टराचे तकलेर पेज आसत न्हू तो सारको तेका एक टायमार जेवण नाक जाता फॅमिली पासून टायम दिना एक पाटी बट अशें करून जायते त्रास पडटाय एज अ डायरेक्टर हांव जाणा म्हाका देखून हांव लंडनच्या शारांत दाखयता तियात आमगे फॅमिली टायम दिनासलो हिंग थिंगा भोंवतालो मागीर लायट मॅन हे ते सगळे म्युजिशियनां SIO मागीर तांकां टायम अरेंजमेंट मागीर तांकां ट्रान्सपोर्ट जाणा ट्रान्सपोर्ट ना बरें पयसोन येताले प्रॅक्टिसे मागीर तांकां ट्रान्सपोर्ट अरेंज कर कोण मेळना जाल्यार मागीर हांवें खूद वचपा पडटालें तांकां कलेक्ट करपाक सो डायरेक्टर इज लायक अ मेन पिलर म्हणटाय तशें करून सारको जायते त्रास आहाय तुज्या तियात्राक लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसलो लोकांचो रिस्पॉन्स म्हळ्यार प्रदीप बाब हांव न्हू पयलीं सारको भिलोलो स्टार्टींग हांव न्यू डायरेक्टर म्हाका खरें लोक जातलो लोक जावपा ना लोक मांदून घेतो काय बट कास्ट म्हगेलें सारकें बरें आहलोलें एज अ प्रोफेशनल आतां आमगे सगळे जे लंडन गोंय काम कोताले त्यात लंडन गेले आमगे फॅल्सी जेनेट ती सगळीं सो एसो कास्ट घेवन हांवें केलोलो सो बट म्हजी काळजां भिरांतीश आहलोली खरें म्हाका लोक जातो काय एज अ न्यू डायरेक्टर म्हणून बट जेन्ना एक शो जालो न्हू आमगेलो सावथ हॉल इज लायक मारगांव म्हळ्यार आतां आनी स्विंडन आहा ते आमगे पेंजीम इशें ते भाशेन डिफरन्स केलो जाल्यार सो मारगांव आवाज जाता रोखडो पेंजीम पावता आनी पेंजीम जाता रोखडो हिंग पावता सो तशें करून फर्स्ट शो सावथ हॉल जालो त्या दणा लोकांगे म्हाका जायते मेसेज येवपा लागले एप्रिशिएशन मेळ्ळें आमगे ग्रूप आहलो ग्रुपाचेरी बीन आनी हाटल्यान लोक येवन अशें करून जायते सांगपा लागलो बरो शो आनी बरो जालो तेदो एक काडच एक बरी खुशालकाय बगूल म्हणजे अशें करून लोकांक मांदून गेलो म्हणटा तियात आनी मेन म्हळ्यार प्रदीप बाब हांवें शो काल तेदो न्हू आमगे सिरिदांव जेजू नोजरे फेस्ताद चोय एप्रिला म्हयन्या ते दणा लोक सगळो गोंयां सगळो लोक गोंय गेलो फेस्ताक आनी स्विंडन म्हाका मातशे लोक उण जालो बट जेन्ना फेस्त कोन्न हॉलिडे कोन्न लोक लंडन येयले पोतून येयले त्या दणा म्हाका लोकांगे फोन येयले जसलो नांग तो तुगे तियात चुकलो आम आसो न्हय लंडन आम गोंय गेल्ले सो पोतून घाल म्हणटो आमगे फूल सपोर्ट आहा म्हण तुमकां बट अनफॉर्च्युनेटली जावं ना ते तियात्र पालकार आमी एक्टर म्हणून प्रोड्युसर म्हणून डायरेक्टर म्हणून सिंगर म्हणून वावर करतना जायते बरे वायट अनुभव येतात हय तुजो अनुभव आमकां सांगशी एक सारको इन्सिडंट वेरी मेन इन्सिडंट जालो म्हणटा तो 2010 मुगे शो चलतालो फर्स्ट शो हांवें भायर काडलो त्या दणा आनी चलत तेन्ना मुगे ग्रॅनी स्वर्गेस्त मारिया मागदालीन भायर पडली शो चलत तेन्नाच तियात्री सांगे लायफूच आसलें घरा केन्ना कितें वायट बरें जालें कोणू मेलो दुयेंत देखून पड जाल्यार आमी त्या लोकां मुखार दाखोवपाकूच जाय तेसलो अणभव घरा मरण आसतना आमगे ग्रॅनी मेल त्या दणा आमगे मारगांव गोमन विद्यानिकेतना शो आहलोलो सो तेदो हांवें तो बंद दवरूं ना सो घराको तें मरण पासून दोन हांवें लोकां मुखार तो शो दाखयलो आनी लोकांक दुखी करून आसतना सगळें हॅपी केलें तो एक इन्सिडंट हो एक तुजो दुखाचो अनुभव जालो एक हॅपिनेसाचो हो बरो अनुभव आनीक कितें आसा तुका बरो अनुभव म्हळ्यार जायते आहाय प्रदीप बाब म्हळ्यार एक सारको खुशालकायेचोय म्हणूंक जाता आनी काळजां दुखत तेसलोय म्हणपा जाता सो जेन्ना मुगे शो घेवन अमेरिका गेलो न्हू 2018 हांव अमेरिका गेलो त्या दणा हांव आनी विक्टर मुगे इश्ट आमी सदां दुवो म्हणटाय लंडन पासून आमी जायते दुवो म्हणले सो तेन्ना आमी एक कांतार म्हणलें गॉड ब्लेस अमेरिका सो हें कांतार आमी थिंग म्हणटा तो आमी त्या लोकां आमगे अमेरिका कोण लोक वावुरताय
कोस्ट कोण काम कोता आम तेंची हें कांतार म्हणलोलें म्हळ्यार कितू वर्सां पासून आपणे बायल भुरग्यां सोड अमेरिका देशांत पावताय कित्याक लंडनच्या भाशेनी तें येयले जाल्यार पोत्ते वचपाक मेळना अनलेस अँड अंटील तुका ग्रीन कार्ड आहा जाल्यार बट आमगे जायते गोंयकार भाव भयण आहाय अमेरिका आहाय ती तेंची आमी एक दुवो म्हणलो आनी मुलट्या दोना सगळो अशें करून मुखार ए लायनी ओ बी लायनी लोक आहा तो दुकान रोडपा लागलो एकलो न्हू जायत जाण सो जेन्ना इंटरवल पळटा दोना हाटल्यान ग्रीन रुमा एकलो चेड येयलो काजारी तो सो तेदो तो अशें करून रोडपा लागलो आमचे बरें तेदो आमी विचारता तूं कित्याक रोडटा तेदो तो म्हणपा लागलो जसो म्हणपा लागलो तुगे कांतार तुमगेले तुगे विक्टरागे कांतार इतुलें बरें अमेरिका वयर अशें करून जाय जाणां शूट कोन्न मारल्याय आनी कितको कोस्ट कोण एक पार्ट तोंडाय चिलरां काम कोताय जायत जाण अमेरिका सो आमी ते कांतरां सांगलोलें जेन्ना आमी तेका विचारलें तूं कित्याक रोडटाय म्हळ्यार तेदो ताणें आपणाक एक स्टोरी सांगिल्ली स्टोरी म्हळ्यार 15 वर्सां जालीं तो अमेरिका आहा 15 years बाय जालो तेदो तो गेलोलो आनी आज तेगे बाय वाडोन 15 years जालां बट आज बस आपणें बाय अशें कोण आतलायलो ना म्हणटा आपणें सो ती एक अशें करून तुकेच खबर बायल आहा फोनाचेरूय व्हिडियो कॉलाचेरूच तेंगे अशें करून वाद तेदो सांगपा लागलो तो मागीर तेन्ना म्हाका कितें सांगिल्लें जसलो हें कांतार एक CD काड तुका कितू स्पॉन्सर जायो फूल सपोर्ट आपूण तुका कोत म्हण हांवें म्हळें ना म्हाका तुगे स्पॉन्सर नाका बट तुमगे हे वावरा लागो तुमगे हार्डवर्किंगा लागो हांव चिंततलो जेन्ना आमी अमेरिकासून तियात कोन्न लंडन येयले तेदोना हांव विक्टरा बरें बसवलो मागीर आमी उलोयले एकमुखल्या कडेन सो एक म्हजें मन आयलें गॉड ब्लेस अमेरिका म्हूण एक CD काडपा ऑडियो आनी हांवें ती CD काडली गॉड ब्लेस अमेरिका आनी टायटल सॉंग अशें करून गॉड ब्लेस अमेरिका म्हूण तेंच दिलें ताका आनी तेंच कांतार आमी अमेरिका आमी त्या तियात्रां कांतार म्हणलो तेंच कांतार आमी CD म्हळें आनी जायत जाणान आमगे तियात्र गेलो ना खरो तेच फाटल्यान बट CD जायत जाणान अशें करून बंडल आनी लोकांक मागोन वयलो मुखार थिंगा अमेरिका सो तो एक आहा व्हडली सर्टिफिकेट कशी ती तुज्या वावराक एक म्हाका खुशालकाय इश्टी म्हणल्यार आमगे कांतार एक लोकांन बांदून घेयलें म्हण आयज आमचो तियात्र पालक आसा तियात्राची माची जी आसा ती सगळ्या आंगांनी परिपूर्ण आसा अशें तुका दिसता घटमूट आसा अशें तुका दिसता सगळ्या आंगांनी म्हणजे एक्टींग सिंगींग बॅकस्टेज सेटींग लायट्स डायरेक्शन हय हें जाल्यार म्हज्यानी खालती मनान म्हणपा जाता जे पयले तियात्र जाताले तेज्याहून आतां जायते चेंजीस जाला आमगे तियात्रा वाटांनी इम्प्रुवमेंट हय पयले फकत पोड्डे दाखयताले पोड्ड्यांचे आतां पोड्डेय दाखयताय प्लस आतां फायलीन घर कोताय सो आतां अशें करून फायल घान बरे डिजायन आनी आमगे मिलाग्रेस्ता चांदोरान पासून टोनी डायसान महानंद हितून ब्रीज बी घान सारको जायत आहा रिवॉल्विंग स्टेज आहा रुजा रॉड्रिगीजान दाखयलोल्यो तेज फाटल्यान मागीर जायत्या डायरेक्टरान केल्यो सो जायतें सुदारप जालें म्हज्यान सांगो आतां तुवें फिल्मांनी काम केलां तुज्या फिल्मांची नांवां आनी तुजो फिल्मांनी वावर कोत्ता आसतना एक्टींग कोत्ता आसतना अणभव कसो कितें आसलो फिल्माची नांव म्हणल्यार म्हगे फर्स्ट फिल्म फ्रेंड्स फॉर एवर त्याच फाटल्यान मागीर हांवें जायत्या दुसऱ्या डायरेक्टरां जावं म्हाका म्हगेलो बेस्ट फ्रेंड जॉयवीन सो तेणें बीन आमगे एक टीम आहलोली आनी आमगे अशें करून आमी शुटिंगीच काडपा म्हूण न्हू बट आमगे उमेदी कामां आमी सारके एक एज अ टीम वर्क करून आमी जायते अशें करून हार्डवर्कींग करून एक CD रेडी केलोली जॉयविनायल VCD ब्रेकअप बट ते आज पुसा जायत जाण लंडनच्या शारां पासून उगडास कोताय ब्रेकअपाचो सो दॅट वॉज अ गूड टीम तो मुवमेंट म्हज्या निसरो जायना आनी थँक्यू जॉयवीन ते टायमा जॉयविनागे हितून म्हाका जॉयविनान एक संदी दिलो म्हूण आनी मागीर म्हगे दुसरी CD काडून ती गॉड ब्लेस अमेरिका CD दोनूय काडले बट तियात्र 3 आतां हालींच म्हाका म्हायती मेवल्या की तुजो एक नवो तियात्र बरोवन रेडी आसा म्हणून तो पालकार आमकां केन्ना पळोवंक मेळटलो आनी खंय पळोवंक मेळटलो लंडन ओ गोंयांत नशीब जाल्यार गोंय पासून मेळटलो प्रदीप रेडी आहा तियात्र म्हणल्यार आतां प्रॉब्लम म्हणटा तें आतां हॉलां मातशें प्रॉब्लम जालें लंडन पयलीं हॉल बुकींग करपाक व्हेरी इजी आसलोलें सो वर्सा एक 4-5 तियात्र जाता आतां मातशें तियात्र थिंग सुबेज जाताय तेका लागून हॉल बुकींग मेळना सो कोणू समज शो बी कॅन्सील कोत त्या दोना एक चान्स पडटा तुका ओके बाबा तूं कोना जाल्यार ते हॉल म्हाका दी हांव कोतां सो तियात्र रेडी आहा हांव न्हू जायते डायरेक्टर रावताय लंडनच्या शारान जायते तियात्र रेडी आहाय सगळ्या डायरेक्टरां कडेन बट हॉला लागून मातशें त्रास जाता बुकींग फुडल्या वर्साचे पासून पॅक आहा हांवें आयकलां ते भाशेन म्हाका म्हायती आहा ते भाशेन आतां हो 2022 एंडींग डिसेंबर 23 आख्खो फूल आहा
आनी 24 पासून आतां चालू आहा सो बुकींग फूल आहाय सो जेन्ना म्हाका एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली त्या दवणा हांव मुगे तियात्र दाखयतलो आनी नशिबा आहा जाल्यार गोंय पासून दाखयतलो. ऑल द बेस्ट तुका तुज्या नव्या तियात्राक. थँक्यू प्रतिभा. आयज तूं एक यंग बडिंग आर्टिस्ट. नवे यंग आर्टिस्ट आसात तांकां तुजो संदेश कितें? वयर सरोंक तियात्र माचयेर येवंक आनी तियात्र माचयेर वावर कर. सांगपा म्हळ्यार प्रतिभा मुगे एकूच सांगणें न्यू आर्टिस्ट कोण पालकार येवंक सोदताय हांव जाणा जायते ऑब्जेक्शन आसा फर्स्ट घरा कडेन. तियात्र म्हळ्यार जायत जाणांगे मोना एक किडी सो एक माय पाय एक आपणें चेवडा केन्ना तियात्रान धाडपा न्हू मातशें हार्ड्स वता बट ती चीत नाय एक आपणागे चेड्यान वो चेवडान एक बरो एक्टींग कोन्न पालकार एक नांव जोड जाल्यार माय पाय कितू व्हरतें. माय पायक पयलीं हांव एक विनंती कोता तुमगे भुरग्यां धाडचे तियात्रांक एक्टींग करपा वो सिंगींग कोणाको सिंगींग कला आसता कोणाको एक्टिंगाची कला आसता सो फाटीं सरपा न्हू. जायते डायरेक्टर आतां आमगे गोंयां हिरोईन हिरो आतां सगळे चेडे उण जाले कित्याक सगळे आतां भायलगांव वयताय आनी गोंयां तितू आतां ना सो जायते डायरेक्टर आमगेले कोश्टवताय हिरो आनी हिरोईन मेळपा. सो हांव फर्स्ट सांगणें मुगेलें पयलें सांगणें मायक पायक तुमगे भुरग्यांचो समज उमेद आहा जाल्यार तांकां तियात्र पालकार धाडचे आनी तो पालक चाखचो कसो तो. जेन्ना आमी पयलें जेवण ऑर्डर केलें म्हणटकीर टेस्ट कोताय तेश कोन्न टेस्ट केलो बगो जेवणाक गोस्त कोणा सो ते भाशेन एक पालकाचो गोस्त कित तो करून घेवचो. जयसंत बाबा तूं आतां नव्या कलाकारांच्या माय पायक सांगूंक सोदता की तांणी भुरग्यांक फुडें हाडचीं तियात्रांत येवं. तुका तुजे फामिलीचो आनी तुजे माय पायचो कसो आनी कितलो आदार मेळ्ळो? आतां तूं काजारी पायन तुका धाडलो म्हणटा तूं मागीर मायचो सपोर्ट आनी तुजे घरकान्नीचो सपोर्ट आनी तुजे फामिलीचो सपोर्ट कसो कित्याक? मामीन आनी पापान तर म्हाका सदां सपोर्ट केला आंकवार आसतना जेन्ना हांवें पयलीं बी तियात्र केला त्या दवणा जायत सपोर्ट केला. आनी काजा जाल म्हणटरी जेन्ना लंडन हांवें तियात्र केला त्या दवणा मुगे घरकान्नीनूय म्हाका जायतो सपोर्ट केला. अशें करून केन्ना लेट जाल जाल्यार अंडरस्टँडींग आसतालें आमचे मदें ओके तियात्रा हांव एसाय चलता सो डिस्टर्बन्स नासलोलें. आनी म्हाका एक बाब आनी बाय आहा आनी भुरगीं आसतना तुका खबर आहा प्रतिभा मातशें डिफिकल्टी आहा सो फॅमिली मातशें मेनटेन करपाक सो म्हाका भायलेलोय जायतो सपोर्ट मेळ्ळा. आनी म्हगे व्हड भाव फ्रेमल आनी म्हाका एक भयण आहा तेंगलोय म्हाका सदां सपोर्ट आहा. सो म्हाका एक आतां एक इन्सिडंटा उगड आसेल म्हाका जो बोगमोळे रसफनाक गेलो आनी मिलाग्रीस हांव दोगांयकूय नाचतालो आनी दोगांयलो शो क्लॅश जालो एकू टायमाक. सो त्या दवणा म्हाका सबस्टिट्यूट कोण मेळना जालें त्या दवणा हांवें मुगे भावा रेडी केलो फ्रेमल. सो हांवें तो तियात्र म्हळ्यार सारको पिसो सारको अशें करून कांत बी कोणाले तियात्रां बी गेले जाल्यार कांत बी रिकॉर्ड कोत्तो ऑडियो आनी घराको हांवें प्ले कोता आनी तींच आसताय घरा कडेन दिसभर कांतरा ते कांत आयकोता. सो म्हाका दिसोलें अशें तेका हो रोल जातो म्हूण कित्याक तेण हो तियात्र मुजे बारा येता हांव थिंग रसपना तियात्र एक्टींग कोता म्हूण तो मुजे बारा सदां तियात्र येतालो. सो तेदो हांवें ताका सांगिल्लें तूं हो तियात्र 10 पाट तरी चोयला सो तुका जातलो रोल तो म्हणपाक आपूण कोता. सो हांव मातशें भिलोलो कित्याक आमगे रसपनागे शिव न्ही तो सो म्हाका कितें वयर सकयल जालो नाका जालें. सो हांव सर रसपना वचून मेळ्ळो आनी सराकूय सांगिल्लें सर मुगे रोल भाव कोतालो कित्याक फर्स्ट प्रेफरन्स मिलाग्रीसा आहलोलें. सो हांव मिलाग्रीसा नाचपाक गेलो आनी ताका मुगे रोल हांवें मुगे भावा दिलो बट तेणें हितू बरें केलोय रसपन स्वता तुज्या बरें केलोय तेणें रोल. सो हय सो तेगे एक इन्सिडंट बरो सारको तेणें म्हाका जायतो सपोर्ट केला तियात्रा टायमा बी आनी तियात्र म्हळ्यार तो सारको पिसो. तुगे देखून जायते शो चोयत तो दिल से मू डायरेक्ट दिल से हे जायते शो एपिसोड्स चोयत तो. आतां हो एपिसोड पळयता आसतलो कितू पार चोयता तो खबर ना प्रतिभा. जयसंत बाबा तूं डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आयलो आनी दिल से उलयलो त्या पासत चॅनल 8ची डायरेक्ट दिल से टीम तुका हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं प्रतिभा. ही तुका एक ल्हानशीच भेट चॅनल 8ची डायरेक्ट दिल से. देव बरें करूं प्रतिभा. आनी चडान चड हांव देव बरें करूं म्हणटा डायरेक्ट दिल से हे टीमीक कित्याक तुमगे टायम पिड्यार करून चडशे तुवें आनी जॉयविनान टायम पिड्यार करून हो मुगे एक इंटरव्यू ल्हानसो इंटरव्यू घेयलो ताका लागून तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकांय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुकांय ही नातालाची परब खुशाल बरीच जावची आनी संतोश बरीच जावची म्हणून मागता. आनी
तुका तुज्या तियात्राक आनी तुज्या मनान जर फिल्माचे विचार आसत जाल्यार तातूंतय देवान बरें यश दिवं म्हणून मागता. देव बरें करूं. तर वो आसलो तियात्र पालकाचो एक मालगोडो कलाकार जॉयसलन फुर्तादो. अशेंच मालगोडे नवे आनी सिनियर आर्टिस्ट आमचे भेटेक येतले. हेच कार्यावळीन उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे. तेन्ना चुकयनासतना पळयत रावात डायरेक्ट दिलसे. आनी परतून एक फावटी तुमकां सगल्यांक नातालांची उनुनीत पोरबी दिता आनी नातालाची ही संतोश भरीत परब आवडटा. डायरेक्ट दिलसे. Viva Cris, hey!